السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاول کی دنیا انور عارف والا کے ساتھ آج ہم تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے اس وقت پنجاب میں، پاکستان کے پنجاب میں بھرپور فصل کا آغاز ہو چکا ہے۔ نئی فصل چاول الحمدللہ منڈیوں میں دان کی آمد و رفت اور ملوں میں چاول کی ریل پھیل شروع ہو گئی ہے۔ ہر سال آنے والے دنوں میں مارکیٹ کدھر جا سکتی ہے، آنے والے دنوں میں مارکیٹ کا کیا سینیریو ہوگا، اس وقت موجودہ کیا حالات ہیں، اور پورے سال کی یہ جو ہر سال الحمدللہ جو ہم تجزیہ کرتے ہیں، جو ابتدائی ایام ہے، ستمبر کا پہلا ویک ہے اور اکتوبر کے مہینے سے پہلے پہلے یہ جو اس وقت مارکیٹ میں سوشل میڈیا میں یا واٹس ایپ گروپوں میں، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ جو اس وقت معلومات چل رہی ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے، کتنا جھوٹ ہے، کتنا پروپوگنڈا ہے، کتنا اپنے مفادات کی خاطر ہے، اور کتنا اس میں سچ ہے۔ سچ، اس وقت سچ کی تلاش بہت مشکل ہو گئی ہے۔ جتنا میڈیا فاسٹ ہو چکا ہے، اتنی ہی سچ کی تلاش، حقیقت کی تلاش، اور حقیقت کے اوپر حق سچ کے ساتھ جو معاملات مارکیٹیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر بہت ہی کم ہے۔ تو اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے کہ وہ کون سی پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہمیں حق سچ کی آواز مل سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے 2 سال سے 3 سال سے اسی مہینے کے آغاز سے، جب دھان کی فصل کا آغاز ہوتا ہے، تو اپنا ایک تجزیہ اور اپنا ایک اظہار خیال کرتے ہیں ہم، اس کو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سابقہ روایات میں ہمیں اس میں اچھی خاصی جو پذیرائی ملی ہے۔ اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہی میں بیان کرتا تھا، کم و بیش 100% ایسے نہیں ہو سکتا، نہ وہ کسی کی بات کے اوپر ہو ہی سکتا ہے۔ پرفیکٹ کوئی انسان نہیں ہے، ہر آدمی اندازے لگاتا ہے اندرون ملک میں کیا ہے، بیرون ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور حاضر مارکیٹوں میں کیا صورتحال ہے، اور کاشت کتنی زیادہ ہے، پیداوار کتنی ہے، اس حوالے سے اندازے لگائے جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ جو میں نے پچھلے سالوں میں بیان کیا تھا، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس سے میچ کرتا ہوا ہی رہا۔ اس سال میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ آنے والے وقت میں دان کا کیا ریٹ ہو سکتا ہے، چاول کا کیا ریٹ ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن میں اعداد و شمار، حالات و واقعات، اندرونی بیرونی ممالک میں کتنے سودے چل رہے ہیں، کتنے ہو سکتے ہیں، کتنی وہاں سے ہمیں جو ہمارے چاول ہے ایکسپورٹ ہونے کے چانسز کتنے ہیں، اور جو سب سے بڑی اس وقت خبر ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری پیداوار اچھی آ رہی ہے، اور کاشت بھی زیادہ تھی پچھلے سال سے، پیداوار بھی زیادہ ہے، فصل کی کمی نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا میں میرا پیغام آپ دے دیں، یہ جھوٹ ہے۔ اس کا انشاءاللہ نتائج آپ دسمبر تک جتنی پیڈی آئے گی، جتنے اعداد و شمار آپ کلیکٹ کر لیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ میری بات بھی لکھ کے رکھ لیں کہ پچھلے سال سے پیڈی کم بھی نہیں ہے، دھان کی فصل بھی زیادہ ہے، اور پیداوار بھی زیادہ ہے، اور قلت بھی نہیں ہے۔ جتنا مرضی کوئی پیڈی خریداری کر لے، چاول خرید لے، انشاءاللہ یہ رزق ہے، یہ بابرکت کاروبار ہے، لیکن اس کو جائز حلال طریقے سے کریں گے تو سب مستفید ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہمارے 2 سال 3 سال جو مارکیٹ میں
प्रोपोगंडा और स्टाकिये ने अपना जोर लगाया हुआ था, वो ये था कि हमारा रुपया डिवैल्यू हुआ एक साल, वो 100 70 80 100 रुपए के गैप में मार्केट में फर्क आया। वो मार्केट ने तकरीबन हर हर मार्केट में प्लस चली गई। उस वक्त जितने भी लोग थे वो प्रॉपर्टी बेच के अपने एक्स्ट्रा बात कारोबार करने वाले वो सब राइस दान चावल में आ गए। उन्होंने उसका बेनिफिट उठाया। अब वो माफिया इस वक्त एक्टिव है कि हमने लेने हैं, हर साल हमें पैसे बच जाते हैं। वो इसी नीयत से मार्केट को प्लस पे लेके जा रहे हैं। यही महीना है नवंबर और दिसंबर में, इंशाल्लाह आप ये मेरी बात लिख लेना, ये याद रखना, जो आज के रेट हैं ये नहीं होंगे, बहुत कम सतह पे आ सकते हैं। मैं दुआ गो हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा कि इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान के सौदे हो रहे हैं, और पाकिस्तान का रेट इतना ज्यादा है, जो मैं बयान करूं कोई मानेगा नहीं, कि हमारे जो रेट हैं पाकिस्तान के वो हैं 1000 से लेके $1150 तक के रेट हैं हमारे, बाहर जो हम सौदे देने जा रहे हैं। तो जो हमारे कंपटीटर हैं, जो दूसरे ममालिक हैं, उनमें रेट क्या है? 8, 850, 900, 950, इतना सारा फर्क है। पाकिस्तान की क्वालिटी इस वक्त दुनिया की सबसे एक नंबर क्वालिटी है चावल की। ये भी बात मेरी लिख लें, गौर से याद कर लें। दुनिया की एक नंबर की क्वालिटी पाकिस्तान की है चावल की। और 5, 50, 100 डॉलर का फर्क तो हो सकता है उस क्वालिटी की वजह से। तो 200, 200, 250, 300 का फर्क नहीं हो सकता मार्केट में। तो ये भी एक थोड़ा सा पॉइंट है, जिस हवाले से मैं समझता हूँ मार्केट अपनी जगह से बैक आएगी। ये जो लेके जा रहे हैं, आज जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ मार्केट में, कल और आज के मैं रेट शेयर करता हूँ। 4041 4200 से लेके 4900 रुपए तक धान मार्केटों में सेल हुआ है। नवंबर में मेरी बात लिख ले, रिकॉर्ड का हिस्सा बना ले, इंशाल्लाह मार्केट ये नहीं होगी। हाँ, या इंटरनेशनल मार्केट बढ़ जाएगी, या ये जो स्टॉक करने वाले या ये सोशल मीडिया पे जो लोगों को गुमराह करके भी चावल लेके रख लो, फ्लड आ गए, ये हो गया, बारिशें हो गई, तबाही हो गई, मिलने ही नहीं है, तो जो अगर उन लोगों की बातों पे अमल करेंगे तो बहुत बड़े नुकसान उठा सकते हैं। अगर आपने इस रेट में चावल दान स्टॉक किया, जो स्टॉक वाला चावल है वो 4700, 800, 900 की रेंज में है खुशक, और जो गीला है, हरा है, वो 4000 से लेकर 45 40। तो ये पोजीशन है। बार क्या बात बड़ी लंबी हो गई। आप मेरा आने वाले वक्त में जो मैं तजदिया दूंगा इसके ऊपर, ये चार्ट थोड़ा सा बता रहा हूँ, बहुत 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 मार्केट में अप एंड डाउन आने वाले हैं। मैं कुछ चीजें आपको, एक हमारा इस वक्त सालाना तजदिया, हमारे एक स्टार हैं राइस इंडस्ट्री के, बहुत बड़ा नाम है, वो भी अपनी तजदिया देते हैं। इंशाल्लाह उनकी भी आएगी। जब उनका भी आएगा, हमारा अंदरूनी बरूनी ममालिक के सामने जो सौदे होते हैं या जो बड़ी एग्जीबिशनें होती हैं, वहां से भी खुल के सामने आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छी अच्छी खबरें भी दूंगा, चावल के हवाले से, दान के हवाले से, और इसकी काश्त कितनी है। पिछले सालों से काश्त भी ज्यादा, पैदावार भी ज्यादा, और 1509 का चावल का, यानी कि लॉन्ग ग्रीन बासमती, जिसमें 1847, 1121 कायनात, ये सारी चीजें उसमें 1817, 1885 बीच में आ जाएंगी। इनका फ्लड आने वाला है, इतनी बड़ी मकदार में ये फसल आएगी, लोग देखते रह जाएंगे, और पैदावार बहुत अच्छी है। और इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं फील्ड के हवाले से, ज़राअत के हवाले से लेकर, और मंडियों तक। जो जिमीदार को अल्हम्दुलिल्लाह रेवेन्यू आ रहा है, वो 2,50,000 से लेके 3,40,50,000 तक की आमदनी आ रही है। इस पे थोड़ी सी मैं डिस्कस करूंगा दोबारा बाद में। और
आप इसको सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबाएं। चावल की दुनिया अनवर आरिफ वाला के साथ सर्च करके आप इसको अपना हिस्सा बना लें। आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी इंशाल्लाह मैं मालूमातें दूंगा। जो हमारे स्टार हैं उनके तजदी आएंगे, मैं वो भी शेयर करूंगा आपसे। और मेरी ज़ाती राय है, इसके ऊपर समझ आए तो दोबारा कर लेना। आने वाली कल का कोई नहीं जानता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई नहीं जानता। मैं हालातों बात क्या देख कर ही इसके ऊपर कमेंट कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं। इंशाल्लाह ये आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और मालूमात ऐसी ऐसी आपके पास पहुंचेगी कि आप इंशाल्लाह किसी प्रोपोगंडे मिस इन्फॉर्मेशन से, धोखाधड़ी के जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, उनसे इंशाल्लाह आप बच सकेंगे। मैं 2 3 4 मराहल में इस मौजू को इंशाल्लाह समेटूंगा, तो बात भी बड़ी लंबी हो जाती है। बरकफ दुआओं में याद रखें। चावल की दुनिया अनवर आरिफ वाला के साथ इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे आने वाले दिनों में। बहुत तफसील के साथ ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।